पे जो देखो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लो। मैं अपने बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस बात में बिलीव करते हो, आप एजुकेशन के मराहिल तय करके यहाँ पहुँचे हो, अब आपको मैं एक एजुकेटेड इंडिविजुअल कह सकती हूँ। मैं बच्चों से एक सवाल करती हूँ, सोशल मीडिया पे आप जो भी देखते हो, क्या आपको उस पर आंखें बंद करके यकीन करना चाहिए? मैं इसकी विक्टिम हूँ। मैं आपको बताऊँ, मुझे कहा गया चोर चोर कहा गया। मेरे वालिद जिन्होंने 45 इयर्स जो है इस मुल्क की खिदमत की है, उनको चोर कहा गया। मेरी जमात के लोगों को चोर कहा गया और कहा ये इतना लूट गए, इतना खा गए। हालांकि बच्चों, जो आज आपके मुल्क में काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट है, चाहे वो मोटरवे हो या वो हाईवेज का जाल हो या मेट्रो बस हो या ऑरेंज लाइन हो या बिजली के 14,000 मेगावाट्स के मंसूबे हों या वो दहशत गर्दी से मुकाबले के लिए ज़रब अर्ज़ हो, रद्दुल फसाद हो, चाहे एटमी पाकिस्तान बनाना हो, उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम है। और किसी चोर चोर के नारों के बावजूद कोई एक ऐसा शख्स नहीं था जिसने कहा कि नवाज शरीफ ने ये फलां मंसूबे में इतनी करप्शन की। 1 रुपया नहीं। और फिर निकाला किस बात पे? इकामा पर निकाल दिया, एक वीज़े पे निकाल दिया नवाज शरीफ को। और एज अपोज टू दैट, और मुझे मेरे वालिद के साथ खड़े होने की सज़ा मिली। और एज अपोज टू दैट, आज आपने सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। उस वक्त लोगों ने यकीन भी किया, मीडिया भी साथ मिल गया, उस वक्त के लोग भी, सारे जो ताकतवर लोग थे वो भी मिल गए साथ, और हमें चोर साबित करने पे तुल गए। लेकिन आज देखो, अल्लाह ताला का फजल देखो, आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और लोगों को क्या कहता था, ये जहां जाएं इनको चोर चोर की आवाजें लगाओ। इनको जलसों में कहता था कि गरेबान से पकड़ के घसीटो, मैं वजीर आज़म हाउस में जाऊंगा, गर्दन से पकड़ के निकाल के बाहर फेंक दो। मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी, अपने मुखालिफ के लिए भी कभी आपको ये नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। और जब ये फैसला आज सुबह आया, पहला वजीर आज़म है जो रिश्वत लेने में निकाला गया, और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। सब ने देखा, सुना, सबूत की जरूरत नहीं है। जवाब ही नहीं था तो इसलिए कोर्ट ही नहीं आए। मैंने तो 150 पेशियां अपने वालिद के साथ भुगती हैं। उसकी वजह यह कि जब दामन साफ हो तो इंसान कोर्ट में जाके खड़ा होने से डरता नहीं है। और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है, कौम ऊपर जाती है। जब इंतशार ख़त्म होता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। और मेरे बच्चों, ये पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है। मैं सदा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं बैठी रहूँगी। इक़्तिदार जो है ना, वो सबसे बड़ी जो है वो इंसान की डिल्यूजन है कि जब इंसान इक़्तिदार में आता है ना, या किसी कुर्सी पे बैठ जाता है, उसको लगता है ये सदा रहेगा। अगर हमारे से पिछलों ने ये चीज़ सोची होती कि ये सदा नहीं रहेगा, तो वो उतने बड़े बड़े जुल्म ना करते जिनका शिकार हम बने। इसलिए मैं अपने बच्चों के सामने आज एतराफ़ करती हूँ ऑन ओथ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, कि हालांकि वो अडयाला जेल में, उसी अडयाला जेल में कैद है जिसमें कभी मैं और मेरे वालिद कैद थे, बेगुनाह। और उसी अडयाला जेल में जिसके सेल में मुझे आके मेरे वालिद ने बताया कि तुम्हारी माँ गुजर चुकी है, उसी जेल में वो कैद है। और मुझे मेरे सेल में कैमरास लगे हुए थे जिससे वो मुझे लाइव देखते थे। मुझे वहाँ के लोग जो हमारे हमदर्द थे, उन्होंने बताया कि यहाँ फलां जगह कैमरा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे ना आना, आपकी फुटेज की रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने और कहा कि ये अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, ये मैं इनका एसी बंद करा दूंगा, मैं खाना घर का बंद कर दिया। 24 घंटे में एक दफ़ा मुझे खाना मिलता था। अच्छी बात है, मेरा वेट कम हो गया, मुझे तो खुशी है इस बात की। और 50 डिग्रीज़ में ऑनेस्टली तंदूर की तरह तपता था वो डेथ सेल, जिसमें मैं 5 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह के आई। तो मैं आपको समझा ये रही थी कि वक्त सदा नहीं रहता, मुझे इस चीज़ का एहसास है। मैंने सदा चीफ मिनिस्टर नहीं रहना। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी हूँ कि मैंने आज तक
اگر ان کو وہاں کھانا اچھا مل رہا ہے, اگر ان کو وہاں دیگر سہولیات عدیالہ میں, تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. زیادہ ملتا ہے مل جائے, میری طرف سے کوئی کمی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کل اس ظلم کا جواب میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اور مجھے کل القادر یونیورسٹی, جس کا سارا یہ مقدمہ ہے کہ وہ رشوت کے طور پہ وہ زمین لی, وہ رشوت کے طور پہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی, مجھے کل القادر یونیورسٹی کی بچیوں کی ایک ویڈیو آئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم مریم نواز شریف سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی آئے, ہم بھی اس کو ملنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی اسکالرشپس دے. اور آج کل وہ ویڈیو میں نے دیکھی, اور آج وہ القادر یونیورسٹی جو عدالت نے پنجاب حکومت کے اور حکومت کے سرکاری تحویل میں دے دی, میرے پاس آ گئی ہے وہ یونیورسٹی. اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی میں مذہب کی تعلیم بھی دی جائے گی, دنیا کی تعلیم بھی دی جائے گی. آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ. اور میں القادر یونیورسٹی کے بچوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں, آپ کو بھی اسکالرشپس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو بھی لیپ ٹاپس ملیں گے, اور آپ کو بھی الیکٹرک بائکس ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پہلے بچوں, ایک اور بات جو آپ نے بہت دھیان سے سنی ہے, یہ آپ کو کوئی بچہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو کسی کی سفارش پہ اسکالرشپ ملا ہے؟ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے؟ میں کم از کم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروں کہ میں نے ایک بھی نان ڈیزرونگ کو یہ اسکالرشپ نہیں گیا, سب میریٹوریس بچوں کو یہ اسکالرشپ ملا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ایز ٹارچ بیئرز آف پاکستان, ایز دا فیوچر آف پاکستان, میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, جس طرح آپ کو 100% میرٹ پہ اسکالرشپس ملے, آپ نے بھی ان ریٹرن 100% میرٹ پہ اس ملک کے, اس قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں. پچھلے کئی سالوں میں خدمت کو مذاق بنا دیا گیا, خدمت کی سیاست کو, خدمت کی حکومت کو مذاق بنا دیا گیا. وہاں پر شہباز شریف صاحب نے میٹرو بس لاہور میں بنائی, اس کا نام جنگلہ بس ڈال دیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کام تو ان سے ہوتا نہیں ہے. تو دوسروں کے کی ہوئی محنت اور کام کو, جو عوام کے, غریب عوام کے منصوبے, لینڈ کروزرز کو کچھ نہیں کہا, مرسیڈیز BMW کو جس میں خود ٹریول کرتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہا, میٹرو بس کو جنگلہ بس کا نام دے دیا, کیونکہ وہ غریب اس پہ بیٹھتا ہے, اور غریب تو کہے گا کہ نواز شریف نے بنائی ہے, شہباز شریف نے بنائی ہے, شکریہ. اس کو خدمت کی سیاست کا پچھلے کئی سالوں میں مذاق بنا دیا گیا. بچوں, سیاست بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ سیاست خدمت کا نام ہے. سیاست لوگوں کو ایک ایسا ماحول دینے کا نام ہے جس میں عوام کو پتہ چلے کہ ریاست ہماری ذمہ داری اٹھا رہی ہے, ریاست ہمارا خیال کر رہی ہے ایک ماں کی طرح, ریاست کو ہماری فکر ہے, ریاست کو ہماری پرواہ ہے. سیاست اس چیز کا نام ہے, سیاست عبادت ہے, سیاست خدمت کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر بننے کے بعد مجھے سب